जिल्हा पंचायत वेंचणुकेक फक्त 8 दीस उरल्यात। उमेदवारांचो मतदारां मेरेन पावपाचो वावर वाडत आसा। गांव पावंड्यार नेटान प्रचार सुरू जाला। राज्यात सध्या चालू आशिल्ल्या पंचायत वेंचणुकेच्या प्रचारातले कांय महत्वाचे खीण पळयात। अपक्ष उमेदवारी माझे कशें आसलें खबर आहा म्हाका हांव उदय मांद्रेकर अपक्ष उमेदवार म्हाजो प्रचार जानेवारी 1 तारखेच्यान सुरू केला अपक्ष म्हणून। पण मदेंच म्हाका एका केंद्रीय नेत्यान काँग्रेसच्या विचारलें की तुका जर सगळ्यांची तिकीट दिवपाक इंट्रस्टेड आहात जाल्यार मी ताका सांगलें की महायुती जर जाता न्हू आरजी आम आदमी काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड जाल्यार मी रेडी आसा। पूण दुर्दैवान युती जावना म्हणून म्हाका मी अपक्ष रावपाचो प्रयत्न केला म्हणून मी अपक्ष रावता। निवडून येतले म्हणून ऑफकोर्स निवडून येतले कित्याक तर न्हू दोन गोष्टी दोन आमदारांनी दोन चुके केल्ले आसा पेडण्यातल्या। सगळ्यात पहिली चूक केल्या की निश्ठावंत कार्यकर्त्यांची नांवां आसली धारगळ झडपासून बीजेपी कॅन्डिडेट आहा भूषण नायक असलो आमचो 25 वर्सां बीजेपी काम केला। भंडारी समाजाचो आमचो पिलर तो मेन कार्यकर्तो त्याचं नाव डावलला। त्याच्या उपरांत प्रमोद साळगांवकर असलो 15 वर्सां काम केलं बीजेपी आणि 4 महिन्या पयलीं दोगांय नाव असलें तरी काम सुरू केल्लें कार्य सुरू केल्लें। आता अशें जाला की तांकां डावलून अनवळख्याकूच तिकीट दिल्ली आसा जो बीजेपीचो मेंबर सुद्दां अशा नानू हरमलकराक तिकीट दिल्या। ते आसतना तेन्ना ते बंडाळीची म्हणजे ते बंड म्हणून हांव तेंच्यार अन्याय जालो। तेंच्यांनी जी भूकंप जाला थंय त्यांची जी लाट बीजेपीच्या आमदार उमेदवारा विरुद्ध लाट पसरल्या त्या लाटीची 20 तारखेक सुनामीच्या रुपांतरण जातली आणि परिवर्तन जातले म्हणून त्या सगळ्याचा आमकां बेनिफीट जातलो। सगळ्यांच्या मागणे खातीर सगळ्यांनी म्हाका सांगला आणि आज बीजेपीचो कार्यकर्तो धारगळ मतदारसंघातलो एकूच जेन्युइन कार्यकर्तो त्या उमेदवारा वांगडा ना म्हणजे वेगळ्याच उमेदवाराक तिकीट दिला। ही पहिली चूक केल्या तेन्ना त्या गोष्टींचो आमकां फायदो जातलो। ते सगळ्यांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो तेंच्यांनी सांगला की तूं रिंगणान जावो म्हणून कित्याक आमकां बरो व्यक्ती जो म्हणून आमी रिंगणां आसो। तर आमदार चलयता आणि हे सेटिंगां आपली करता। पयलीं आरजी एका टायमार आरजी बरोबर सुद्धा जर हांच्यांनी युती केल्ली न्ही तर तो पक्षाक फायदो आसलो। कारण आमचे सावथाक आणि सगळ्या गोंयान 9 आमदार कालच्या इलेक्शनाक पडले ओन्ली बिकॉज ऑफ आरजी। कारण तेंच्यांनी 3000 3500 4000 मतां घेतली। अरे हो गोवा फॉरवर्ड मांद्रान तिकेट दिली आमकां कोणाक न विचारता कालचे फावट गिरीश चौडणकरान अध्यक्ष तो अरे 1600 मतां घेतली। नाचक्की गेली पक्ष सोपयलो। त्या पक्षाक उभारी दिवपाक आमी फुडें सरले आणि आमी कालच्या लोकसभेक 9700 मतां घेतली मांद्रे मतदारसंघात। थंय आमकां परतून आज आमचेर परतून हाडले कोणामुळे जालें हे आमदार हेंचे साठे लोटे। अरे तेंचो बूथ कमिटी ना तेंची बुथाचेर माणूस ना बीएलओ ना बीएलए कोणूच ना। अशा पक्षाकडे तुम्ही युती करतात आणि तुम्ही थंयसर आमचेर अन्याय करतात काँग्रेस पक्षाचे। तर आता आमकां एक पक्षाक दाखोवन दिवच्या आमी पक्ष सोडचे ना आमी पक्षानूच रावतले। कारण पक्षान पद्दत आहा बंडखोरी केल्या शिवाय तुका थंयसर स्थान ना। हे काँग्रेस पक्षाची आजची आजपर्यंतची इतिहास आहा। सोडून गेले आमदार परत तांकां हाडले तिकेटी दिले परत ते मिनिस्टर झाले। प्रभुदेसाई आज धारगळी जिल्हा पंचायत उमेदवार म्हणून श्री ज्ञानेश्वर यशवंत शिवजी रहिवासी पार्शे गावचे हांचो फॉर्म भरपाच्या निमित्तान आमी सगळ्यात जमिल्ले आसात। ज्ञानेश्वर शिवजी हे एक तरुण तडफदार असे व्यक्तिमत्व सदाकाळ लोकांच्या कामाक धावपी समाजसेवन सक्रिय आणि अशो भुरगो गेले 1.5 म्हयनो ह्या मतदारसंघात आपलो प्रचार करतालो। ताका काँग्रेस पक्षान आपली तिकेट दिता म्हणून ताका फुडें काडिल्लो पक्षान ताका फुडें सर म्हणून काम करपाक प्रवृत्त केलो आणि गेले 1.5 म्हयनो ताणें सगळ्या मतदारसंघात पिंजून काढून आज लोकांचो बऱ्यापैकी संपर्क ताका तयार जाल्लो आसा। लोकांचे प्रोत्साहन आसा ताका आणि आज जेन्ना ऐन वेळाचेर राती ताका तिकेट नाकारली गेली आणि दुर्दैव म्हणपाक म्हाका वायट दिसता ज्या पक्षान हांव अजून आसा त्या पक्षाचेर ताशेर ओडप योग्य न्ही। पण तरी सुद्धा सांगता की आज ही लिडरशिप काँग्रेसची खऱ्या कार्यकर्त्यांक विसरून आयात केल्ल्या मनशांक उमेदवारी दिता। आमचे मॅडम आता सगळ्यांकडे पावपाचो प्रयत्न करता प्रत्येक वोटराकडे। लोकांचे खूप प्रॉब्लेम आसा लोक सांगता फुडें सरून अमको प्रॉब्लेम आहा तुमको आणि हे सगळे प्रॉब्लेम जर मॅडमाक एक चान्स दिले लोकांनी वोटिंग करून जाल्यार मॅडम सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतली न्हू करतलीच।
हो म्हाका विश्वास आसा तेन्ना सगळ्या लोकांनी आपले जे प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करच्या खातीर मदत करपाची मॅडमीक आणि निवडून हाडपाची. आमचो आता घरान पर्यंत पावपाचो प्रचार चालू आसा. सगळ्या गांवांनी आमी फिरत आसा. तशेंच आमकां फिरता थंय लोकांचोय बरो प्रतिसाद आसा आनी आमकां तशेंच लोकांचे सगळें कळोन येयल्लें आसा कितें कितें गरज आसा. खंय ज्या जाग्यार रस्ते आसा पण रस्तेच ना, ज्या जाग्यार नळ आसा पण पाणी ना, तशें आमकां खूब कितें कितें आसा तें येयल्लें आसा. त्या पद्दतीन आमी लोकांचे सगळें कितें आसा ते इशू आयकून घेतलेले आसा आनी फुडें तांच्या पर्यंत आमकां कितें हेल्प आमी करूं शकता तें आमी करपाक तयार आसा. ते हे घेवन आमी फुडें वतात. तशेंच आमकां आतां सगळी कडेन सगळ्यांचो आशिर्वाद बरो मेळ्ळो आसा आनी आमची विजेता आसा म्हणून आमी सगळें क्लियर केल्लें आसा. आमदाराक कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा कारण तेंच्यांनी आयज जे मिसअंडरस्टँडिंग म्हणजे खूब इश्यू कॅन्डिडेट आसलेले, मोरजे गांवांतले 2 कॅन्डिडेट आसलेले, मांद्र्यांसून इश्यू घाल्लेले आनी आयज जो फॉर्म भरपाचो लास्ट दीस आसल्या कारणान आयज जेन्ना आमची माई जी तारा फडकर जी आसा, कारण तांचे मिस्टरूय खूब वर्सां पॉलिटिक्सान आसा, ती स्वता आसा आनी लोकांनी खंयच्याच लोकांनी अशें कारण जेन्ना आमदार आमच्या वांगडा आसा तेन्ना सगळे तिनूय गांव आमचे मांद्र्या, मोरजी, चोपड्या, आगरवाड्या हेंच्यांनी एकठांय येवन आमच्या आमदाराचो हात बळकट करप काळाची गरज आसा. कारण आख्ख्या जर तुमी पळयशीत भाजपा आनी मोगोची जी युती आसा तितून आमकां 3 सीट गावल्या. 3 सिटांसून एक आमचेर येदो व्हडलो विश्वास जेन्ना भाजपा पार्टी आमच्या येदो व्हडलो भाव आमचेर विश्वास दाखयता तेन्ना आमी आमच्या लोकां कडेन हांव मागता की आमच्या लोकांनी तोच विश्वास परत तांकां दाखोवपाची काळाची गरज आसा. कारण जेन्ना माई आमी एकठांय येतले आनी एकठांय जेन्ना आमी रावन सगळे जाण आमी अशें म्हणना की तारा हटफटकर जावं एमजी पार्टीचो विजय हो आमच्या सगळ्यांचो विजय असो लोकांनी निश्चय करप गरजेचो आसा. मोगो पक्षाक जेन्ना मोरजी आमकां सीट दिले तेन्ना आमचे म्हणजे रणनिती ती चालू जातली, कशें कितें मूव करचें, कोण कॅन्डिडेट आसतलो, कशें जिखतले आनी जर खंयचो कॅन्डिडेट आसा कसो जिखतलो आनी कितल्या मतांनी जिखतले हे वर्किंग आमी ऑलरेडी प्लॅन आसलेले. आता विशय आसलो कॅन्डिडेटांचो. आता कॅन्डिडेट आमचे कडेन आसले 3 जाण आनी तिनूय आमचेच कॅन्डिडेट. आता 3 भितर एकट्याक दीत जाल्यार 2 जाणां रागार जातले. सो तांकां वांगडा हाडून सजमोवन सगळें करून तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलें हय बाबा आमचो मोगो पक्षाचो उमेदवार आहा तो एकूच आसूंक जाय आनी त्या प्रमाणे एकूच आयज आमी आमची माई म्हणटात तारा हडफडकर तेंच्यांनी आयज फॉर्म भरतात. ताका अभिनंदन आनी शुभेच्छा. मोगो पक्षातर्फे ते ती फॉर्म भरता आनी आमचे किरण ईश्वर मोर्जे आणि तसेच स्नेहा तिळोजी यांच्यांनी फुल सपोर्ट कॉपरेट करून आम्ही सगळे एकठांय राहून तारामाई निवडून हाडपाचो आमी हे केल्ले आसा. तशेंच भारतीय जनता पार्टी आणि मोगो पक्ष युतीन ह्या झेडपी इलेक्शनान देवलेले आसा आनी हरमला भारतीय जनता पार्टीक तिकीट दिल्ली आहा त्या प्रमाणे आमचे मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते थंय तांकां वावरतले आनी हांगा आमच्या मोगोचे कॅन्डिडेटाक भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते वावरतले. ऑफिस बेरर्स हे सारखे करिनात म्हणून कळलें. ते कित्याक फाटी दवरतात आनी बोलत्याक तिसऱ्याक तिकेट दितात वा दुसऱ्याक दितात. एक सिटाचेर 2 तिकेटी दिवंक जाता वो ना ते सोनिया गांधीक आनी राजीव गांधीक कळोंक जाय की आमच्या गोंयांत अशें चलता म्हणून. आमी वावुरता आमचे काँग्रेस पार्टीक आनी दुसऱ्या कोण रावल्या तांकां एकठांय करपाक आनी एकूच कॅन्डिडेट घालपाक. कशें कित्याक सगळे जर एकठांय जाले आरजी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट दुसरो वो कोण ते हय ते सगळे आमी उलयले तेजे कडेन बरे भाशेन बसया आनी एकूच कॅन्डिडेट घालून बरे भाशेन काँग्रेसाक वोट करया. कित्याक लोक आतां बेजार जाल्लो आहा, लोक इतलो त्रासान पडलेलो आहा, लोक इतलो हितून पडलेलो आहा कित्याक डिलायलान तिकेट घेतली काँग्रेसची एका हेजेर फोट मारून हेजेर 8-9 दीस आदी आमचे कॅनवेसिंग सगळे जालेले. 2 व्हडल्यो मिटिंगी घेतलेल्यो, कॉर्नर्स मिटींग घेतलेल्यो, घरान आमी म्हारगायेचो बाजार म्हणून सगळे लिफलेटी वांटल्यो आनी तिकेट काडून 9 दिसा आदी डिलायलाक दिली. डिलायलाक दिवन कितें केलें? First commoner, President of Congress Party, he did very wrong. First of all, I will say, first ticket, Francisco Xavier Fernandez Seca did. On 8th, the very next day we came and we filled our form. We filled our form and we went away. On 9th, they're giving the second ticket to Mr. Roshan Chodankar. That is very wrong. They have to clarify why. One ticket for him. This cannot be done. The party has to clarify why 2 tickets were given. They should stand on this. 1 ticket or 2 ticket. 2 ticket खंयसरूच घालिना, एकूच तिकेट दिता. एक फर्स्ट दिली तिकेट आमी फिल केले फॉर्म आमी गेली. सो इतून कळटा की प्रेसिडेंट
ना तिकेटीचे कितें खूब ऑथॉरिटी आसता न्हू खूप त्यांची ऑथॉरिटी असता प्रेसिडेंट आणि त्यांची कमिटी असता सो त्यांच्यानी टोटली रॉंग केलाय कितें केला ते सो तुम्ही एकदा टिकेट दिली म्हणटकच डिक्लेअर करूंक जाय आमकां सांगता तुमकां टिकेट दिली तुम्ही फॉर्म भरा आमी भरले येवन फॉर्म सो आमकां खबर ना फाटल्यान आमच्या आनी गेम चलता म्हणून सेकंड टिकेट दिल्या सो तेका दिवपाची आसली आमी आमची फाटी घेतलीच न्हू सांग आमकां तुमी एक उतर सांगा की दोन आता सेम पार्टीज 2 कॅन्डिडेट्स दॅट इज व्हेरी रॉंग ही आता पार्टीन भितरूच फूट घालपाची हे चिंता सो हे जावपाक जायना. आतां लोकांक वाट दिवया पळय लोकांक डिस्टर्ब करचे हय आयज नॉमिनेशन हे आहले स्क्रुटनायझेशन आहलें कळ्ळें आनी तेंच्यांनी थंयसर ताका स्क्रुटनायझाक कळ्ळें तेणें रोशनान टायम मागून घेतलो कळ्ळें न्हू म्हणजे तेज्या फॉर्माचें हांवें सांगलेलें की तेंच्यांनी पळय हाडला फ्रांसीस म्हणून फ्रांसीस फेर्नांडीस हांव म्हटलें फ्रांसीस फेर्नांडीस न्हू हांव फ्रांसिस्को सेवियर फेर्नांडीस हांवें म्हाज्या सगळ्या गाडयांचे 7-8 गाडयांचे दाखयले म्हाजो आधार कार्ड दाखयलें फ्रांसिस्को झेवियर फेर्नांडीस म्हाजें वोटींग कार्ड दाखयलें फ्रांसिस्को झेवियर फेर्नांडीस म्हाजें लायसन दाखयलें फ्रांसिस्को झेवियर फेर्नांडीस म्हाजें पॅन कार्ड दाखयलें फ्रांसिस्को झेवियर फेर्नांडीस तो फ्रांसीस तो कितें म्हणटा फ्रांसीस म्हणून हे डिस्क्वॉलिफाय हे म्हणजे तेजे रिजेक्ट करचें म्हणून दिला म्हणटा तो खंयचे काँग्रेस पार्टी कळ्ळें न्हू हांवें ताका हालें हांव तेच पॉयंट आवट केलें आय एम नॉट अ फ्रांसीस आनी ओन्ली फेर्नांडीस माय नेम इज एज पर द लॉ फ्रांसिस्को झेवियर फेर्नांडीस. आतां हें इलेक्शन म्हटल्यार सगळ्यान ताका सेक्शनां असली लागता सांगता तुका इट इज नॉट बेश्टें सांगलें हांव फ्रांसीस हांव प्रकाश कितें तशें जायना यू हॅव टू प्रोड्यूस द डॉक्युमेंट एविडेन्स की बाबा फ्रांसीस न्हू हे सगळे डॉक्युमेंट हांवें ताका दाखयले. शिरोडा जिल्हा पंचायत मतदारसंघातल्यान भाजपा म्हणजे बीजेपी पार्टीचे उमेदवार म्हणून फॉर्म भरिल्ले आसा आणि 20 तारखेक जे इलेक्शन जातले त्या इलेक्शनाक आमचे सगळे कार्यकर्त्यांचे आणि आमचे जे सरपंच आसा आमचे आदली झेडपी आसा आणि पंच मेंबर्स आसा आणि सगळे कार्यकर्ते आणि आमचे आमदार यांचे सगळ्यांचे आदारान आणि मुख्य म्हणजे आमचे जे मतदार राजा आसा सगळे वोटर्स त्यांचे सगळ्यांचे आदारान म्हणटा तशें आमी येता ते इलेक्शन सामकी भरघोस मतांनी निवडून येतली मात्र शंका ना. बरी दोन्ही कॅन्डिडेटांक घेऊन आज फॉर्म्स भरपा आयल्या आणि गेले 5 दीस आमी ह्या वादान वावर करतात आणि एक पॉझिटिव्ह वातावरण कार्यकर्त्यां मदीं आसा आणि लोकां मदीं आसा की परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा पंचायत दोनूय साऊथ आणि नॉर्थ ह्यो येवपाक जाय जाणे करून वयर म्हणजे आनी बळकटी येतली आणि आमी आज पळयतात की आज जे गोंयभरान काम चल्लां शहरानूच न्ही घरात आज भारतीय जनता पार्टी गांवांनी काम केल्लें आसा आणि तातूंत निश्चितूच फायदो म्हाका दिसता आमच्या ह्या झडपीच्या इलेक्शन्साक आमकां जातलो. आमचे सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे आणि म्हजे सगळे बरे मागपी चिंतक हांच्या सगळ्याच्या सहकार्यान आज आमी हांगा नॉमिनेशन फायल करतली आणि म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमचे सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे सगळे आमचे सगळे बरे मागपी सगळे आमच्या फाटल्यान आसा. आज आमकां बरो मोठो प्रतिसाद लागता. काल आमची कर्नल मिटिंगेकूय भाऊ आयिल्लो दाजी भाईने आमचे मिटिंग्स घेवन सुरू केल्ल्यो आसा. आमकां भरपूर प्रमाणात लोकांचो आशिर्वाद लोकांचे सहकार्य लाभत आसा आणि आमचे हे दोन्ही सीट आमी भरघोस मतांनी पूर्ण बहुमतान निवडून येतली. जेणे करून आज फॉर्म भरपाचें आसा पयलें ते प्रोसेस जातलो आनी आमकां खात्री आसा ज्या पद्दतीन आमचे कार्यकर्ते सगळे काम करतात आनी आजूच न्ही फाटल्या इतल्या वर्सांक त्या पद्दतीन आमी किंमत आज म्हणून आनी जोमान सांगले आमचे दोनूय कॅन्डिडेट जे आसा पळय न्ही बोरेचो कॅन्डिडेट आणि आमचो शेवटचो कॅन्डिडेट दोनूय कॅन्डिडेट बहुसंख्य मतांनी मेजॉरिटी ते हाजी पण जितली मत घेवनात ताज्या पेक्षा चड मतांनी वाडी मतां तितली घेवन ते जिखून येतले अशा प्रकारची खात्री आसा. म्हणजे सगळे आमचे कार्यकर्त्यांक आव्हान आसा की मुखाल्ले 11 दीस म्हणजे 10 दीस उरल्या बरोबर आयज दीस सोडून जाता 10 दीस उरल्यात कारण 18 तारखेर प्रचार सोंपता मुखाल्ले 10 दिसांक दिसाची रात करून रातीचो दीस करून आमी हे दोनूय मतदारसंघ जे आहा पळय ते जिखपाक जाय बहुसंख्येन मतांची मॅक्सिमम मेजॉरिटी आपण मेजॉरिटी आमी घेवपाक पळोवपाक जाय मेळटली अशा प्रकारची खात्री आसा. 2003 पासून हांव बीजेपीचो कार्यकर्तो निश्ठावन कार्यकर्तो हांवें काम केल्लें आसा आनी कोर टिमी भितर म्हजें नांव आशिल्लें पयर आमची मिटींग जाली तातूंत भितर प्रेसिडेंट CM सगळे आयिल्ले
आनी त्या वेळार हांवें भावनाचें नांव सांगिल्लें आनी अशें तांकां सांगिल्लें की ती तुमकां तिकेट दिवपाची आसा जी कार्यकर्त्याक दिया जे आमचे खातीर काम करता पक्षा खातीर काम करता तांकांच तुमी तिकेट दिया. पूण आमचे दुर्दैव आमचेर अन्याय जालो. सर्वसामान्य जेन्ना आमचे कार्यकर्ते आनी ते मतदार आसा तांकां खंय तर फील जालां आतां आनी तांकां दिसता की आमचेर कितें अन्याय जाला. ताका लागून आमचे बेतोडा निरंगाचे लोक म्हणपाक लागले की पयस आमी भावनाक आसता तिकेट दिया. इंडिपेंडंटली ती हें करूनी काम करूनी आनी ताजी सपोर्टाचेर आयज आमी फुडें वता. कॉन्टेस्ट केला आनी तितून म्हाका जवळ जवळ 3,500 वोटींग जाली आनी ताका बरी फायट दिली. मागीर कितें जालें मागीर आमी BJPन जाले. BJPन जेन्ना जॉयन आमी खंयचे जे आमचे सगळे कार्यकर्ते एकदां आमी जर खंयचे पार्टीन जॉयन जाता तेन्ना आमी पार्टी फुडें कोणी मरोन काम करता ओपनली की खंयी जॉयन जाता तेका वयर जो कोण आमचो लिडर आसा तेका आमी यशस्वी करपा खातीर आमी सामकें झडटा. आनी फाटल्या वेळार जेन्ना आमी BJP जॉयन जाले तेन्ना परत ZPचे इलेक्शन येयलें आनी हांव पार्टी नाशिल्ल्या कारणान हांवें जो कॅन्डिडेट आशिल्लो करंट तेकाच हांवें सपोर्ट केलो. हांवें आनी तितून वचना कितें पार्टी बरोबर रावलो. हांव सुनील सावकार शिरोडेचो बोरयेचो माजी सरपंच. जेन्ना ही गोश्ट घडून हाडली तेन्ना आमचेर खंय तरी अन्याय जालो सामको दिसलो. कारण आमी खंयच्या पक्षाक काम करता ते निश्ठेन काम करतात. 1985 ते 2019 पर्यंत आमी सुभाष शिरोडकरा बरोबर काँग्रेस पार्टी केली. जेन्ना आमचो सर 19 BJP गेलो तेन्ना आमी सगळे BJP गेले आज पर्यंत BJP. पूण हो जो तिणी कॅन्डिडेट दिला की ब्लॉकाचें नांव भावनाचें आनी परिमलाचें केलें आनी आमी थंय सुद्दां मिटिंगेक सांगलें की ब्लॉकांतल्यान नांव घालता तर तुमी कोणाकय दिया. पूण बल्कि जे कॅन्डिडेट 5 वर्सां पयलीं पार्टीच्यान रिजायन जाल्ले परत काय केन्ना पार्टीक जॉयन जाल्लो पार्टीक नाशिल्ले कॅन्डिडेटाक हाडटा आनी हे तिकेट दिता. आमकां दिसलें खंय तरी अन्याय जाता म्हणून आमी बोरीकारा कडेन एक कॅन्डिडेट हो जो आसा तो गांवचो कॅन्डिडेट प्लस बेतोडीचे जे सगळे आमचे पंच मेंबर किंवा बाकीचे कोण आसात तांचे सपोर्टान आमी कॅन्डिडेट उबो केला. आमी फक्त पार्टीक लागून काम करताले आनी नांव वचून सुद्दां अशें जालें की दुसरे खंय तरी कोण चित्रान आमी सुद्दां आमी डेली थंय मिटिंगे वयता पूण आमी केन्नाच तिका पळोवना मंडळाचें सुद्दां आयकूना आनी आमी कशी सपोर्ट करतली न्हू तेका इतलें आमी काम करून म्हणजे आमचो कांयच वॅल्यू ना सो जालो. आमी थंय सकयलीच रावपाचें काय म्हणून काम करून फक्त कामूच करपाचें काय म्हणून आमचो तेंच्यांनी कितें तरी विचार करपाचो तो तेंच्यांनी करूना न्ही. पूण आतां आमच्या लोकांनी म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट दिलो आनी तूं राव अशें म्हणून म्हाजे गांवच्या लोकांनी म्हाका सपोर्ट आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा म्हाज्या सगळ्या गांवच्या लोकांचेर. पळय आमी भाऊचो सगळें म्हण नाका आमी जे कार्यकर्ते दुखले पळय ते तिडकीन आमी भायर सरला आनी हांव सराक सांगूनच भायर सरला. जो कॅन्डिडेट जो दिला पळय तो आमकां मान्य ना. म्हाका प्लस आमचे जे कार्यकर्ते आसा पळय तांकां मान्य ना. आमी सांगून भायर सरले की आमी इंडिपेंडंट वयतले म्हणून. आनी जेन्ना आमी लोकां मदीं हाडलो चर्चाचो ते दिना न्ही जाल्यार आमी तुमकां सपोर्ट करता. मुखार चल फुडले फुडें कितें जाता तें पळय आमी सगळे एक जावन कॅन्डिडेटाक तुजे मिसेसीक जिखून हाडटले तशें सगळे लोकांच्या आशिर्वादान आमी आज मुखार गेले. हांव उतर दिता आनी सराकी सांगता की तुमी जो म्हाजेर विश्वास दवरलो परत मॅक्झिमम कामां जी 4 पंचायती म्हाज्या मॅक्झिमम फंड हाडपाचें हांव आमचे मतदारसंघाच्या वतीन सावथ गोवा जिल्हा परिशदेन हाडून म्हाजी कामां जी आमचे पंच सरपंच जी जे दवरता सरा कडेन आमी सगळे पंच सरपंच आनी हांव आमदाराक घेवन सगळे विश्वासान एकठांयान आमी काम करता. आज हांगा आमी नॉमिनेशन फॉर्म भरपाक आयिल्ले आसा पण मगो पक्ष भाजप सरकारा बरोबर दृढ निश्चयान नातें सामकें घट्ट करून आशिल्ल्या कारणान आमकां वेलिंग पिवळ हो मतदारसंघ मगो पक्षाक दिल्लो आसा आनी मगो पक्षाच्या नेत्यांनी आनी अध्यक्ष दीपक ढवळीकर सर मगो पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मडकय मतदारसंघाचे आमदार आमचे बाब सुनील ढवळीकर सर हांच्या मनोकामना जशी जाली की अनितीक तिकीट दिवची म्हणून आणि सगळे म्हज्या मोघाळ असे मगोचे कार्यकर्ते मतदार तांणी आजी माजी पंच हांच्या प्रेमानी म्हाका तिकीट फावो जाल्ली आसा. आमचे दोन्ही सीट फाटल्या वर्सा मोठ्या मताधिक्यान निवडून आयिल्ले तरी सुद्दां प्रत्येक कार्यकर्तो प्रयत्न करतलो की हे मतां आसा ती वाडपाक जाय त्याच बरोबर जी लीड आसा ही वाडपाक जाय आनी हो प्रयत्न
सगळे करतले. फुडलें इलेक्शन जे असेंब्लीचें आसा ते मुखार आसात, पूण त्या पयलीं जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकेक प्रत्येक घराघरांत वचून फाटलीं 5 वर्सां जिल्हा पंचायतीन जें काम केलां त्याच बरोबर प्रत्येक जो पंच सरपंच आसा आनी आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान जी कामां जाल्या ती सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार आसा. त्या खातीर हांव सगळ्या आमच्या मतदारां कडेन मागता की दोनूय आमचे उमेदवार मोठ्या मताधिक्यान तुमी निवडून सगळे गोंयच्या देव देवतांक नमस्कार करता. रामदेव कपलेश्वराक विनम्र वंदन करता. गोंयच्या साहेबांक अभिवादन करता. झडपी इलेक्शन येता त्या 20 तारखेक आसा आनी 11 तारीख पर्यंत सगळ्यांनी पक्ष अपक्ष इतर जे कोण आसा तांणी फॉर्म भरपाचे. आज मोगो पक्षाचे जे उमेदवार डिक्लेअर जाल्यात 3 सिटां ते आज आमचे फॉर्म भरता. दोगांनी हांगा फॉर्म भरलो, तिसरो मांद्रे भरता आनी आज म्हाका खूब आनंद जाता. एज युजल हे दोनूय सीट थंबींग मेजॉरिटीनी निवडून येता. रामदास तेमेकार कॅन्डिडेट कित्याक? रामदास तेमेकार हो एक बरो एज्युकेटेड भुरगो जो आज लॉयर म्हणून फुडेच्या वाठारांत काम करता. वेगळ्या वेगळ्या सामाजीक संस्थांनी ताजो कार्य चालू आसा. अशें एक निवड अशें चरित्राचो आज यूथ आमी काँग्रेस पार्टी तर्फे लोकां समोर पर्याय म्हणून आज उपलब्ध करून दिल्लो आसा आनी म्हाका खात्री आसा की लोक ताका एक बरी संद दितली. पूर्ण ती निभावतना अशी आशा बाळगिता आनी सगळ्या मतदारां कडेन कुंडी हांडेबार वेरेबाग हे सगळ्या मतदारांक विनंती करतात, हात जोडून विनंती करतात तुमी म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आनी विनींग करचो आनी तेंची जनसेवा करपाक ती म्हाका एक संद दिवची अशें सगळ्यां कडेन मागता. आयज बदल जावपाची गरज आसा आनी युवा जी पिढी आसा तिका बदल जायो, लोकांक बदल जाय गोंयचो आनी लोकांक हेवूय जाय की आयज शिकिल्ले भुरगे फुडें सरपाक जाय. आयज गोंय राखपाक जाय, गोंयचे जनतेक राखपाक जाय, गोंयची जमीन राखपाक जाय, गोंयची घरां राखपाक जाय आनी गोंयकारपण राखपाक जाय. कॅन्डिडेट अशें काडल्या की जेंची पूर्व तयारी आसा, जे मतदारसंघान भोंवल्या ते फालच्यान भोंवतले आनी मतदारसंघ जिखतलो अशें खंयचे फाल्यां ते 4 दीस पयलीं सुद्दां टिकेट दितली म्हूण तो जिखूंक शकना. जी पूर्व तयारी आसा, जो ग्रासरूट लेवलाचेर आसा, पक्षाचें आमचें कार्य सगळें लोकां कडेन आसा, पावलें आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता 8 दिसांनी आमी करतले ते, खात्री आसा आमकां. तुमकां अजुनूय दिसता तुमचो चॅरमॅनशीप तुमचे बदल जावंक शकता सगळ्या हांवें भारतीय जनता पार्टीचे रेजिस्ट्रेशन लेटर दिवन हांगा फॉर्म भरलेले आसा. हांव मागता सगळे म्हाजे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे सुद्दां बाकीचे लोक सुद्दां तांकां सुद्दां कळटलें की हांव खरेंच कार्यकर्तो म्हणून भारतीय जनता पार्टीचो. त्या मनशान तळामळांतल्यान काम केल्लें, ग्रासरूटांतल्यान काम केल्लें आसा. ताका लागून सगळ्यांक मागता म्हाका वोट करून निवडून हाडात आनी आमी एक कितें तरी दाखोवया की गॉडफादर ना जाल्यार सुद्दां कार्यकर्तो झेडपी जावपाक शकता म्हणून. सद्याक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट फायल करता. हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून फॉर्म फायल केल्ले आसा. म्हजें नांव जेरोमिना कुलासो, हांव राया कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो कितें काम आसा तांकां करपाचें? एज अ यूथ आतां हांव मुखार सरला. आम आदमी पार्टीन कॅप्टन बेन्झीन म्हाका चान्स दिला. सो हांव मागता यूथ पेरंट्स एंड ग्रँड पेरंट्स की तुमकां मेळना वो मेळपा जाय, वो डिफरन्स करूं जाय. सो तुमच थ्रू म्हाका एक चान्स दियाय आनी म्हाका मुखार हाडाय. आनी आमी रूम नंबर 226 आमी आमचे फॉर्म भरलो. कितें करपा उरला आनी पयलीं तुवें कितें केलें? म्हाका एज अ ZP 15 म्हयन्याचो टायम मेळ्ळो. 15 म्हयन्या भितर हांवें भरपूर कामां केल्या ती तुमकां दिसती पडना, सारकां खबर आसा. आनी लोकांची थोडी कामां उरल्या ती नेक्स्ट 5 years आमी एक कॉर्नर मिटींग घेतल्या जी आमी लोकां फुडें वचोन लोकां कडेन मॅनिफेस्टो मिटींग म्हणून घेतल्या. तितूंत लोकांक हांगा भरपूर काम सांगलें, कोणाक प्ले ग्रावंड जाय, कोणाक आनी कितें. सो ऑन ते आमी मॅनिफेस्टोचेर एक वॉर्ड मॅनिफेस्टो काडला. सो वॉर्ड मॅनिफेस्टोचेर आमी फ्युचर काम करूंक आमी फुडें सरले. चल जाल्यार गोंयभर आमी नॉमिनेशन फायल केलें आनी एक क्लियर मेसेज दिसती पडटा दॅट इट इज BJP वर्सीस आम आदमी पार्टी. हेर सगळे खूंय चल जाल्यार कोणाक कांय प्रॉब्लम फेस केलो नाय. आज आम चोरी चल जाल्यार जेन्ना नादिया म्हणले आरो तेन्ना दे फ्रांका रेस मागोस सगळे कॅन्डिडेटा कालांगूट कॅन्डिडेट आमगे कॅन्डिडेट सगळे कॅन्डिडेटांक घेवन ते भितर 12 वरांचे तेणें नॉमिनेशन हॉलां बसयले. सगळ्यांक बसयले, स्क्रुटनी कोण सगळ्या सोडले
आनी आमगे कॅन्डिडेटा म्हणपाक लागले द टायम इज अप. तूं 12 hours जाच पयलीं तांकां सगळ्यां भितर घेता एंड देन यू आर सेइंग युअर टायम इज अप. दे आर ऑल गेटिंग वरीड कित्यार ग्राउंडार लास्ट 20 days आम आदमी पार्टी इज ऑन द ग्राउंड. सो द पीपल्स माइंड इज व्हेरी क्लियर. आमचो तुमी पयलो आसले आमच्या बेनावलीच्या MLAन बदल हाडला. तो आमचे बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सी आमकां 4 विलेज पडटा 5 विलेज पडटात. कोलवा, शेरावली, बेतालबाती, म्हाजे उतरदा कालाता. सो आमचे हो जो पळय बदल ताणें आमचे बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सी हाडला तो पार्ट ऑफ नुयें कॉन्स्टिट्युन्सी आमी हाडूंक सोदतात. सो ताच्या आदारान हांव जी लोकांची कामां करूंक हांव फुडें सरतलो. इंडिपेंडंट एज अ इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट. ओके. कितीशें उरला डेव्हलपमेंट आनी कितें करपाक सोदता? डेव्हलपमेंट सगळ्यांक चोयला वॉट इज गोईंग ऑन. डेव्हलपमेंटा आनी वयर उलोवपाक कांय ना. डेव्हलपमेंट कितें जाता तो जातलो. मुगे फकत एकूच लोकांक मेसेज म्हाका एक चान्स दिवचो कुडतोरी कॉन्स्टिट्युन्सीचो टू वर्क विथ देम आनी कांय ना. काम बी पेंडींग उरल्या म्हणून तूं लोकां कडेन चान्स मागता? काम लोकां जाताय तें दिसती पडटाय. जावपाक उरल्याय जाल्यार ती एक चान्स दिले हांव सगळीं काम करून घेता. जायते जाणांनी अशें केलें बाबा कोणाक खंय तरी बसुयाय रे, यंग लिडर्स कोणूय तरी मुखार सराय रे. आनी त्या चिंतीला आसून आमगेल्या कडेन जायते जाणांक विचारलें तें म्हळ्यार तुमकां कोणा आहा जाल्यार दाखोय. जो आमी कुडतरी उलयले, म्हाका जावन उलयल्या, सांजेरेल सगळ्यांगेले एक कलेक्टीव डिसिजन जावन आमी एडिसना मुखार घायला. हांव कुडतरी कॉन्स्टिट्युन्सी सगळ्या लोकांक इतलें मागता एडिसनाक जी काम केलें आर्यलांक आमचे बरोबर रावन सांगाता रावन ही थोड्या जाणांक चोयलो हांवें. आनी तींच उलोवप कामां कसलीं उल्याय जाल्यार जी जिल्ला फंडाचेर जावपा हांवें ती कामां तेकोच्यान कोण घेवपाक ही कॅपेसिटी एडिसनान दवरल्या. आनी आमी तेजे बरोबर सांगाताक पावल मारून रावतले. हे आमी इतलें सांगता कुडतरी लोकांक, कुडतरी कॉन्स्टिट्युन्सीक आनी म्हाका लोकांक हे आमी एक भाग पडटा 3 विलेज मेळ्ळे. गोंयभरच्यान आमचे खबराकार